današnjoj emisiji ću vas naučiti kako se uz pomoć najvažnijeg vitamina brišu staračke mrlje iz vašega tijela. Ovo je specijalno bitno za sve osobe poslije 50 godina života i ćete dobiti detaljne upute kako se na prirodan i siguran način rješava ovaj kožni problem. Danas pričamo o jednoj temi koja zanima gotovo sve. Staračke mrlje. To su one tamne fleke koje se pojavljuju na rukama, licu, vratu, dekolteu, pa čak i na leđima. Mnogi ljudi misle da su one jednostavno posljedica godina, da nastaju jer starimo, ali to nije istina. One su zapravo rezultat nedostatka jednog ključnog vitamina. Vitamina koje naše tijelo ne može proizvesti samo, a danas ću vam objasniti zašto nastaju staračke mrlje, kako ih spriječiti i koji je vitamin broj 1 za uklanjanje tih mrlja. Na kraju videa ćete dobiti moj provjereni Mariolab recept za jednu specijalnu kremu koju ću dati svima vama, koju ćete mazati na vašu kožu i uklanjati staračke mrlje. Govorit ćemo o tome koji je vitamin, koje su preporučene dnevne doze, u kojoj hrani imate, sve što vam treba da pomognete svome tijelu. Ali prije nego što počnemo, želim vam reći zašto nastaju staračke mrlje. Staračke mrlje najčešće se pojavljuju nakon 40. ili 50. godine života, a mogu nastati i puno ranije. Glavni razlog je oštećenje kože, a naša koža ima 3 sloja. Epidermis, to je vanjski sloj i koji je najosjetljiviji. To je tanka zaštitna barijera, upravo ovdje nastaju staračke mrlje. Dermis je srednji sloj kože, koji sadrži vezivno tkivo, krvne žile i žlijezde, a ono hrani epidermis, te imamo nešto što se naziva potkožno tkivo. To je najdublji sloj kože zadužen za izolaciju i povezivanje kože sa mišićima i organima. I specijalno ovdje vodite računa, vi ćete dobiti staračke mrlje kada primarno oštećujete taj prvi sloj kože. Onaj najgornji sloj kože je pod prvim utjecajem štetnih faktora koji kasnije aktiviraju oštećenje kože i onda nastaju staračke mrlje. Koža je svakodnevno izložena velikom stresu. Sunčeve UV zrake stvaraju slobodne radikale, a zrak je pun zagađenja i toksina, a pušenje, brza hrana i šećer dodatno ubrzavaju oštećenja. Ako koža nema dovoljno zaštite, pojavljuju se bore, gubi elastičnost i nastaju staračke mrlje. Zato su vam ključni antioksidansi, odnosno prirodni načini koji poništavaju ta oštećenja kože. Prevedeno znači, moji dragi gledatelji, vaša koža što je oštećena, vi ćete primarno radi toga dobiti staračke mrlje. A koji je glavni zaštitnik vaše kože od oštećenja i koji poništava utjecaj tih štetnih sunčevih zraka, loše prehrane, lijekova i slično? Pa to će naravno biti vitamin C, moji dragi gledatelji. Vitamin C je apsolutni čuvar mladosti vaše kože, a zdrava koža ima visoke koncentracije vitamina C, posebno u vanjskom sloju, a on štiti kožu od UV oštećenja, potiče proizvodnju kolagena, te sprečava prekomjernu proizvodnju melanina, čime smanjuje staračke mrlje. Bez vitamina C koža gubi sposobnost regeneracije, postaje suha, tanka i naborana. A vanjski sloj kože može imati čak 5 puta više vitamina C nego unutarnji sloj, što znači da koži izvana je potrebna prava vojska vitamina C za obranu od štetnih utjecaja na vašu kožu. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji? Gornji sloj, najgornji sloj vaše kože, na licu, na rukama, bilo gdje vam je najpodložnije oštećenja i u njemu imaju abnormalne količine vitamina C. I mi danas znamo kada osobe dobivaju staračke mrljeve, upravo imaju kroničan nedostatak vitamina C, jer ga nemate u koži i sva ona oštećenja koje dolaze uništavaju kožu i stvaraju staračke mrlje. A što još uzrokuje staračke mrlje? Pored manjka vitamina C, veliki problem predstavlja previše šećera i inzulinska rezistencija. I kada jedemo puno slatkog, šećer se veže za proteine u koži i stvara AGE spojeve, a to su oštećenja koje ubrzavaju starenje kože i skupljanje melanina na jednom mjestu. Kroničan nedostatak vitamina C, jako loša hrana, prekomjerna konzumacija šećera i još prekomjerna konzumacija štetnih kemijskih lijekova, to su jedni od najglavnijih razloga zašto se vama stvaraju staračke mrlje. A što nama vitamin C radi u našoj koži? Vitamin C djeluje na 3 glavna načina. Prvo, neutralizira slobodne radikale.
Potiče sintezu kolagena te regulira pigment melanin. Zato vitamin C ne samo da uklanja postojeće mrlje, nego i sprečava nastanak novih. I također ubrzava zacjeljivanje rana i čini kožu sjajnom i čvršćom. I onda mi dolazimo do onog ključnog situacije koliko nama treba vitamina C. Za najtočniju verziju koliko vama treba vitamina C dnevno, trebate napraviti krvne pretrage pa da vam se utvrdi ili imate nisku, srednju ili ne znam, možda visoku razinu vitamina C. Ali ćemo za pretpostavku staviti da imate oštećenja kože i da imate kroničan nedostatak vitamina C, specijalno ako imate puno samih staračkih mrlja. I u najmanjoj verziji će vama trebati od 500 do 1000 mg dnevno vitamina C, međutim u najčešćim slučajevima ako imate velika oštećenja kože, vama će trebati možda i nekoliko tisuća miligrama vitamina C dnevno, pa bi da vi u tjedan dana, mjesec dana ili više mjeseci uspjeli značajno oporaviti vašu kožu i smanjiti rizik od nastanka staračkih mrlja. Ono što možemo reći kako uzimati vitamin C, možemo reći da je najbolje preporučeno da se uzima nekoliko manjih doza dnevno. Jer ono što možemo prije svega reći, moji dragi gledatelji, često vitamin C možete uzimati 2 do 3 puta dnevno. I možete ga uzimati kao dodaci prehrani, što je sasvim u redu, samo mora biti visoko kvalitetni dodaci prehrani. Puno puta sam rekao na mome kanalu, daleko najveći broj dodataka prehrani, takozvanih prirodnih lijekova, su kompletno loši, pravo smeće, vama nikada neće pomoći, međutim vi kada uzimate visoko kvalitetne dodatke vitamina C, najčešće ćete ih uzimati nekoliko puta dnevno. Ali još bolja verzija je da uzimate najbolji vitamin C, to će biti hrana. A u kojoj hrani imate najviše vitamina C? To prije svega će biti šipak, acerola trešnje, kamu, kivi, crvena paprika, brokula. A kako koristiti dodatke prehrani? Najbolje je uzimati vitamin C uz obrok kako bi se povećala apsorpcija. Te kombinirajte unos vitamina C sa bioflavonoidima. To su prirodni spojevi u voću i povrću jer oni pojačavaju učinkovitost vitamina. Za stariju kožu se preporuča kontinuirani dnevni unos kako bi se održala optimalna razina u samoj krvi. Prevedeno znači, jedite puno voća, jedite puno povrća, svih onih krasnih šarenih boja, dakle imamo crvene, zelene, plave, krasna voća i povrća su najčešće, recimo citrusno voće i krcato vitaminom C. Kada uzimate dodatke prehrane, jedete hranu i onda uzimate dodatak prehrane vitamina C i onda vam je bolja apsorpcija i bolji utjecaj vitamina C u vašemu tijelu. Možemo reći da možete koristiti lokalnu primjenu vitamina C. Vitamin C se odlično koristi i direktno na koži, kroz serume i prirodne kreme, a to dodatno pomaže regeneraciji i smanjenju mrlja. Ovo je moja receptura protiv staračkih mrlja. Zapamtite, ovo su sastojci. Treba će vam 50 ml organskog jabučnog octa, 30 g svježega hrena i 2 žličice jojoba ulja ili aloe vera gela. Priprema. Naribajte hren, stavite ga u staklenu posudu, dodajte ocat i ulje ili aloe veru. Dobro promiješajte dok se ne dobije gusta pasta. Primjena. Nanesite na staračke mrlje 2 do 3 puta dnevno, ostavite 10 do 15 minuta, a zatim isperite mlakom vodom. Ovo ponavljajte najmanje 2 do 3 tjedna, a pasta se čuva u hladnjaku otprilike 3 dana. Hren vam je specijalna vrsta povrća kojeg imate kupiti u dućanima, tražite organski proizvod. Hren krcate vitaminom C, jabučni ocet vam je super za brisanje tih staračkih mrlja i kada još dodate jojoba ulje, možete dodati čak kokosovo ulje, maslinovo ulje, pomiješate, stavljate na staračke mrlje, držite, isperete i to će vam pomoći. I to radite izvana da bi se rješavali staračkih mrlja i onda uzimate vitamin C uz dodatke prehrani ili samu hranu. I kada uz to sve još počnete prakticirati nešto što se naziva isprekidani post, koji je daleko najzdraviji režim prehrane na svijetu, onda kupujete šansu da vaše staračke mrlje počnu nestajati iz tijela. Međutim, svima sve staračke mrlje nikako ne mogu jednostavno nestati. Netko ko ima malu količinu staračkih mrlja i kada ovo primjenjujete, vama će nestati staračke mrlje u tjedan dana. Vi koji imate puno duži vremenski period staračke mrlje, što znači imate ih mjesecima, neki čak i godinama, sasvim je logično da vama staračke mrlje ne mogu samo tako izaći iz tijela. Ali budete uvjereni, kada ste ustrajni u konzumiranju vitamina C, pravilne prehrane i specijalnih vrsta pasta, onda vi sebi kupujete šansu da se te staračke mrlje
unište ili nestaju iz vašega tijela. Još bolje, vi ćete prevenirati nastanak novih staračkih mrlja, što je fenomenalno. Sve ovo trebate raditi u normalnim preporučenim dnevnim dozama. Ništa ne smijete raditi prekomjerno, ništa ne smijete raditi mjesecima i kada ne znate kako uzimati vitamin C, kako prakticirati isprekidani post, pronađite ili potražite stručnjake koji će vam to objasniti. Puno puta sam vidio u mojoj praksi da radite potpuno pogrešno, najčešće uzimate prekomjerne količine loših dodataka prehrani pa si onda napravite problem. Međutim, ako ste u svemu umjereni i ako nemate stručno vodstvo, umjerenost vam je ključ da bi staračke mrlje nestale. Još jednom govorim, vitamin C je ključan, isprekidani post je ključan, izbaciti lošu hranu, specijalno bogatu šećerima, regulirati svakodnevni životne navike, specijalno ako koristite kemijske sintetske lijekove, voditi kako ih uzimate i onda kupujete šansu uklanjanja staračkih. I prije nego što budete, moji dragi gledatelji, htio bih vam pročitati jedan ulomak iz Biblije. Svi koji me pratite znate da vam ja desetljećima vas učim, izučavam i radim nenormalno svaki dan da vi dobijete svi besplatne informacije o zdravom načinu života i prirodnim lijekom. Ja vam to radim dugi niz godina, a jedan od glavnih razloga zašto izdržavam po 12, 14, 16 sati raditi da dobijete sve ove informacije besplatno je vjera u Boga. Zato vam htio preporučiti i čitat ću vam uskoro na kraju svakodnevne mojih emisija ulomci iz Biblije. Ovo će biti evanđelje po Mateju u samoj Bibliji i čitat ćemo jedan članak ili ulomak iz Biblije koji se naziva Matej evanđelje 5:33 do 37. Ovo je zakletva. Još ste čuli da je rečeno starima: ne krši prisege, nego ispuni što si Gospodinu prisegao. A ja vam kažem, ne kunite se nikako, ni nebom, jer je prijestolje Božje, a ni zemljom, jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom, jer je grad velikog kralja, ne kuni se ni svojom glavom, jer nisi kadar jednu vlast učiniti bijelom ili crnom. Vaš govor neka bude da, da i ne, ne, i što je više od toga, od zloga dolazi. Odlomak dolazi iz govora na gori gdje Isus tumači zakon i pravila starozavjetne tradicije. U starom zakonu postale su razne zakletve i obaveze koje su ljudi izgovarali pred Bogom kako bi dali svoj govor veću težinu. Isus međutim ukazuje na srž stvari. Ne radi se samo o vanjskom pridržavanju pravila, nego o iskrenosti srca i integritetu. Isus govori: ne kunite se uopće. Isus traži da naše riječi same po sebi budu istinite, bez potrebne zakladama, da bi bile vjerodostojne. Prevedeno znači iskrenost prema drugome, prema bližnjome je ključna, zato će vam doći i kraljevstvo Božje. Moji dragi gledatelji, prije nego što odete, htio bih vam preporučiti još moj jedan divni videozapis za sve vas koji zanima kako je putem specijalnih minerala se uklanjaju staračke mrlje. Njega možete pogledati u ovom videozapisu pored mene. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj. Mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav!